আপনারা জানেন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সারা ভারতবর্ষের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে আদিবাসীদের জমি, সেই জঙ্গলের জমি হোক বা রায়ত জমি বা ঘাস জমি, পাট্টা জমি, আজকে কিন্তু আদিবাসীদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে। আমরা যারা রায়ত জমি পরম্পরাগতভাবে আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে পেয়ে পাওয়া জমি, সেগুলো আজ আমাদের কাছে একটা পর্চা বা হাত রেকর্ড আছে, ওটা নিয়ে বসে আছি। আমরা গিয়ে কম্পিউটার রেকর্ড করাচ্ছি না, সেটা দেখা যাচ্ছে অন্য লোকের নামে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। আবার আমি যে খাস জায়গাটায় বসে আছি সেটা যদি বনভূমির খাস হয়, সেটা আমি কতটা পাট্টা পাবো বা স্বীকৃতি পাবো সেটাও আমি জানি না। সরকারিভাবে স্বল্প বিস্তর দেওয়া হচ্ছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে সর্বোচ্চ 10 ডিসিমিল 12 ডিসিমিল, সর্বনিম্ন 5-6 ডিসিমিলও দেওয়া হচ্ছে। অথচ আমার কতটা অধিকার আছে সেটাও আমি কিন্তু জানি না। আমি শুধু যেটা করছি কি 2006 সাল থেকে আগামী বছর 26-এ 20 বছর হবে, যে আমাকে অরণ্যের অধিকার দিতে হবে। কোথাও আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে এই অঞ্চলে জাহের খানের পাট্টা দেওয়া হয়েছে। অরণ্যের অধিকার মানে শুধু যে ব্যক্তিগত স্তরে আমার দখলে থাকা বাস্তু বা চাষের জমি স্বীকৃতির পাট্টা বা স্বীকৃতি নয়, তার সাথে সাথে শুধু বা জাহের খানের পাট্টা নয়। হ্যাঁ, কেন করতে পারি? হ্যাঁ, কারণ পাবলিক অথরিটি বা সরকারি দপ্তর। বেশ কিছু গোয়েন্দা সংস্থা আমরা করতে পারি না, সেটা আলাদা ব্যাপার। আচ্ছা, এরপর আছে তথ্য অধিকার। কোন কোন তথ্যের উপর আমাদের অধিকার থাকবে? সরকারি নথির উপর আমাদের অধিকার থাকবে, যেটা রেকর্ডে আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, কিছু গাইডলাইন আছে, সেগুলো জানার বিষয়ে আমাদের অধিকার থাকবে। সরকার আমাদের ট্যাক্সের টাকা, যে সরকারি অর্থ, সেটা কিভাবে খরচা হচ্ছে এবং সরকারের উপর কিভাবে কাজ করছে, এগুলো জানার প্রতি আমাদের অধিকার থাকবে। তো আমরা এই বা ইমেল আইডি করে দিই। দেখুন, আমরা কৌশল বলে যাচ্ছি, বারবার বলছি দাবিটা করুন। একটা বড় জিনিস আছে যেটা নিয়ে আলোচনা হয়নি, যেটা খুব হয়, সেটা হলো উচ্ছেদ। উচ্ছেদ মানে সবসময় একেবারে ঘর থেকে এসে তাড়িয়ে দেওয়া নয়। অনেক সময় উচ্ছেদ মানে যে জায়গাটা जोहार भारत जाकात माजी परगना महल बेलाकेटिया मुलुका उद्गवते तेहन चाकनासल कम्युनिटी सेंटर रे 2006 वनाधिकार आईन और ग्राम सभा गठन इदीकते मिड आईनी सचेतन शिविर सापड़ा लेना और नवा सापड़ा रे पुनिया मुलुक रिन माजी बाबा साथे माजी हपन को सेटर को ताहें कना और माराम पेड़ा लेकाते सेटेरे ताहें कना झाड़ग्राम जिला ने जीरो परगना बाबा डांगा हांसदा, कोलकाता हाईकोर्ट ने आईनजीवी शांतनु चक्रवर्ती, शशांक शेखर दे दिशा सम्पादक साथे झरना आचार्य और बर्णाली दास साथे वनाधिकार आईन और ग्राम सभा मोर्चा सभापति सुरेंद्रनाथ हांसदा साथे आमा मनान गालोचिया गंके को जोहार गे। तेहन गोपी 1 नम्बर ब्लॉक बेलाकेटिया मुलुक रे पुनिया मुलुक 2006 वनाधिकार आईन और ग्राम सभा इदीकते गपालमारा हुईना। नोडे आड़ीगान स्वार्थनिष्ठी हर को लईना ओका ग्राम सभा उनागे ग्राम संसद मेनखान माझी को बुझावत को ग्राम सभा आलादा जिनिस कना, ग्राम संसद आलादा जिनिस कना। ग्राम सभा दो को चलावा माझी को और ग्राम संसद दो को चलावा पंचायत को। उना को बुझावत को खान उनको को लई आबो राज आबोते बन काइमा माझी को लई के आप जहाँ भगवान बिरसा का आबो दिसम आबो राज उनका लेखा तक ग्राम सभा को बेरेदा उनको आदि लोगन के ग्राम सभा बेरेद लगी को कुरुमुकुर किया निया वार्ता गले एमा को करना। जोहार इना नीतिन नई को लाना हरदा जीरो जिला परगना भारत जाकात माजी परगना। अच्छा, तेहेज नोडे जेपे जारा लेन तबना आदिगान हर पे नेलोक कान तबना चेद बाखाते पे जारा लेन तबना नोआ दो हुई ग्राम सभा इदीकते। अच्छा, 2006 वनाधिकार आईन हाँ और ग्राम सभा तीन मुलुक रेन पे जारा लेन तबना नोआरे ले जारा लेना बिनपुर खना कहे केतना नया ग्राम खना गोपी 1 गोपी 2 और मतब बांग मल मल ताले ग्राम सभा इदी कते चेद चेद को पे गालमाराव के तबना जदी कई खाटो मासे तेम लई तबना नितो तीन लोगन के आबो बन गालमाराव ग्राम सभा
ग्राम सभा रे अब आदिवासी को ओका को अइदार मेना ओना को इदी कते रपड़ दिशा उनका मेन के तबना खाटो मचाते नोआ दो को एम किया लगन अब हाँ ग्राम सभा रे तीन अइदार मेना तबवा ओना की एम किया और वनांचल रे अब 2006 जे जहाँ अधिकार मेना तबवा ओना इदी कते किन रोड केआ और ओना रे क ख ग पिया फॉर्म मेना ओना पिया फॉर्म तरीक कते अब ग्राम सभा बनाओ नोआरे जहाँ नुना गान मुलुक खन को जारा लेन तबना नुकु नोआरे तिने खुशी रस्क ताहे कान तकवा से काल काचे को मेने तबना अब नुकु जतो गे आड़ी खुशी रस्क तको जतो को लइया आड़ी लगन साइड ग्राम सभा लेते